Pares pa malabo mata natin. Hindi ko alam nasaan sila. Nasaan? Saan tayo? Espada. Ha? Alin? Meron nag... What's up guys? Hello guys. Welcome to my vlog, Pearl Passion of Arts. Ngayon po ay pupunta tayo sa fish market ng Dubai. Sa fish market po ay marami tayong makikita iba't ibang klaseng isda. Isda ng Dubai. At ang fish market sa Dubai ay may tadadan, aircon. May aircon ang fish market ng Dubai. Social. Enjoy watching guys. Thank you. Fish. Malunggo. Ang dami ate. Dapat nag-live ako. Naiwan ko cellphone ko. Magla-live sana ako. Sa car. Very nice kuya. Natasan. Si Ate Maria to eh. Hello. Iniram ko yung cellphone ni Ate Maria. Wow, salmon. Bili na kayo ng salmon. Dami. Ito ang Dubai. Fish market sa Dubai. Daming salmon. Why are you hiding there? Why are you hiding there? Gulo ng salmon. Ang bibili mo, Ate Leia? Ano yan, Ate Leia? Ano yan? Kilo salmon. Ha? Blue marlin. Magkano isang kilo? 20. 20? Dapat 15 lang. Kada 25 Ay. ito. Ito na yun. Asan sila? Ito yung lagi kong sila lang kinakain. Ilang kilo bibilin mo? Fish market sa Dubai. Dinagdagan mo? Ito ginawa. Amat si Brin. Ha? 20 lang tanga. Magkano? Hindi, kalingkit 20. Magkano to? 25 aja luma kami, no comment. Ha? 25 luma kami. Because this Oh. one I will bring 27. This fresh 25 luma give. Yeah, first This is customer the give the Yeah, discount. No? fresh. Take. Wait, where's my... Tayo na doon, nandun na sila ate. Ano yan, te? Ano yan? Lapu-lapu. Lapu-lapu. Delhi guy. Lapu-lapu? Binalatan na? Delhi guy. Wow, bumibili sa tile, lapu-lapu na balatan na buo. Wala na rin siyang tinik. Kasi ayoko may buto ko. Ayaw niya na may buto. Tinik. Ayun. Para ano na lang. Magkano isang kilo? 20. 20 isang kilo. 15 na lang. 15 isang kilo. Ay, nako. Kuya. My sister. Maya. Hi, say hi to my vlog. Hi, how are you? Si Kuya. Like, Kuya. follow and share. Yes. Okay. Yeah, very good. Pearl Passion of Arts. Ate, 1 fine. kilo, check it. Discount si Kuya. Give discount, no? Kuya, very good, Kuya. Always buy. Kuya always give. What? There's always discount.
Oh, one see? dagdag, ah. Wow, dagdag. Oh, This one, dagdag. yes, blue Wow, one, dagdag. Kaya mo na, dinagdagan ka na nga eh. Ay, dagdag. Wow, too much dagdag, kuya. Thank you so much. Salamat. This Bye, kabayan bye to shop. kuya. Bye to kuya. Kabayan shop, baba, Okay? kabayan shop. This kuya shop, okay? This kuya shop. Kuya shop number 55, okay? Ito, kingfish. Ito kami, guys. Yan na po na pamili namin, guys. Kano yung ano? Guys, 10 lang yan. Mga 10 lang, guys. Wow, laki! Bango sa laki. Ito, tambakol. Tambakol ba yun? Tamban ba yun? Tamban? Iligan, 5 lang. Tambakol. Ano? Iligan lang dong. Tit. 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 How much pusit, kuya? 20 sa kilo. Isang kilo? 10? Isang kilo? 10? 10 daw ate pusit. Wait, kuya. Wait, kuya. Ano na? Nasaan na yun? Nino hipon. So far. So far away. Ay, no hipon. Tilapia, lap-lap. Ano yun? Ano yan? Siya sa bawat natin. Yun no, yung hipon na yun, ang dami. Ha? Mahal yun? Ano yan? Ano yan, ate? Every time. Ano yan, ate? Ulo. Ah, Yan. This one back how much? ano yan, te? May ganyan binala mo? Lapu-lapu, lapu-lapu. Fish market sa Dubai. Hi, Ate Leia. Welcome to my vlog. Malit lang pang adobo. Kuya, how much pusit? 50. Ha? 50. 10? Why not 10? 15 mo? Yeah, we'll buy. 20. Ha? 1 kilo no. 10 only. Then na. No? 10. 10. 2. Yes. Take 1 kg tayo. Yes. 2 kilo beer. Bueno, págale más. Tilapia, tilapia. 2 kilo 25. Only 1. Ito na. Tingin mo na. We'll check first. Thank you, kuya. Jack, no problem. Kuya, we come back, ha? Okay ka naman? Tapos ka na? Oo, bumili siya ng सब ओके सब संभव परे संभव अंदर परे सब ayoko Ano hipon? Magkano kaya hipon? Sup, sup. Sup, sup. Sup, sup. Sup, sup. Ayun ang hipon natin. Ayun ang hipon. Ayun ang hipon, te. Bili-bili na kayo. calamares na Yes. Wow. Yes, calamari. Ayun ang hipon, oh. Ay, ito pala. Ayun, oh, may hipon din dun, oh.
talaba. Wala ka na isda. Ito si Ewan mahilig sa ganito. Ito. Okay, tuloy. Ang binili mo ate? 1 and a half. 1 and a half. Wow, laki ng tilapia. Thank you kuya. Tambakol. Wow. All sambo. Ha? All sambo. Chalo tum. This one all? All sambo. Ay, sorry ate. Dalagang bukid ate. Chalo tum. All sambo. This all 10? All sambo. Okay, I take all 10. Okay. Yeah. Ayan ang 10. All sambo. Thank you kuya. Okay, welcome. Anak, tumigil ka. Ito po kami pupunta sa fish market. Ay, ayun okay na oh. Ito ay punta kami ng Gulayan. Anak ko painting. Oo. Sa tinayating pinitawon kaya akala ko. Gulayan. Dilea. Si Joanne. Si Maria. Galing ng painting nila. Oh. Social ang fish market. Social ang gulayan dito sa Dubai. So far away. Bili-bili kayo ng laruan. Tinda ko na lang ito, Carlo. Ang ganda, ang ganda. Fish. Ang dami rin pala laruan dito. Ano to? Jewelries. Ba't ganun? Ganda. Wow, ang ganda. Ay, no, fish. Fish yan, fish. Fish market. Mga fish. So far away. Lantern. Ayun, dress. Nakita namin isang gabi. Mahal siguro yun yan. Ano? Ayun na, maganda ko. Fruits and vegetables. Kami sa akin. Kung kagabi, kagabi ba kayo? Laki ng watermelon.
Sitaw. Lagay natin. Gusto kong saluyot. Kamote. Saluyot. Opo. Kuya, can I have one plastic? How much saluyot kuya? Saluya 20 6 pieces, 5 dirham. Saluya. Saluyot. No, Saluya this 20. Ano ba? Kamote. Amati 1 piece 1 dirham. Yeah. Kamote and kangkong. 6 Tingin parang ang liit. 5 dirham. Yeah. Ang konti lang, maliit lang siya. Okay. Saluyot. Ayan, ganyan. This 3 dirham, this 2 dirham. No, This 2 piece 5 dirham, this 3 piece 1 dirham. 3 feet 5? Yes. Oh, before 4, 5. Okay, 4 well. 4. Pakto nga sa tumato, may tatlo. 3-5 piso. Sige, like. Saluyot ayoko. 4, yeah? Yes. Yes. Niyan, Joanne. Kamuti. Tignan mo yung maganda. Oh, Talbos na kamote? Piso. Ayan, masarap yan. Hindi, dagdag na naman kamote kasi minsan wala tayong kamote. Sinabawan sa isda. Sinabawan sa isda, no, te? Apat mo lang. Lemongrass. Ha? Salay. Ay, salay. Salay tuloy. Saka ano, kano dyan? Pechay, talbon. So, ay, gastos. All time me discount. You can maybe start. Give me talbos. Ah, si talbos ng kamote pala. Ito ba yun, Jo? Same. Wait ka pa. Here. Talbos ng kamote. Only friend. Where's our friend there? The small Leave them. Where the other small one? Small boy. Here. cousin? Huh? You cousin? Yan. Yeah. Kakpan. But you told. This one will eat this it. big. Big? This 3. yours is 25. I eat 21. Huh? 25 years old. Ayan, is 3 only, kuya. You taller than Hey. him, Yeah. Eating a lot. This one Yes. Same. Red? same, but this is Yes. What is ito yung binili mo? Talbos ng kamote? 3. You all time please. You Na anim, 6, 5. Ang dami naman. okay. 3 lang ang dami. 3 dirhams only, kuya. Only one bad. How much? Ano yun? Inda 10 টাকা ho. Why saluyot? Saluya here. But Ilang sibuya? Ilang 3 dirham isa saluyot? This 2 piece 5 dirham for you. You take now. No, no, 3 piece 5 dirham. Okay. Hmm? For the 3 piece 5 dirham for you. Okay? The big one. Yeah, big. This big one. Can I see? See this one 3 dirham on. For you, me give all good. This change, kuya. Which one? Brother, This one change. Okay. Bibi? More leaves. I want more leaves. Then next time Yeah, your this friend one. again coming. Oh, Okay, this. Make it this one. Make it 4. 4. Ah, saluyot. magkano daw yun? 5 tatlo. Not 5 apat? 5 apat? 5, 4, This one 3. This one 5. expensive. 8. Okay, take this 8. Me discount. She already coming. Then I bring friend. See? You Yeah. don't give me all time. Give discount. You don't give me. Why? Which one give? Give only friend. I give only friend. You silly. Silly.
Salamat guys sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel, Pearl Passion of Arts. And click the notification bell all para updated po kayo sa lahat ng nangyayari sa aking buhay. Thank you so much guys. Bye.